Hey, in today's English lesson, I'm going to teach you the simple rule of threes. This simple rule is going to transform your English. Are you ready to speak English fluently? Well then, I'm teacher Tiffany. Let's jump right in. Now, this simple rule of threes I want to explain to you is a rule that each and every person in America learns. You see, this rule deals with providing enough support for your thoughts, ideas, and opinions by giving 3 details, 3 examples, or 3 reasons. This is a rule I learned when I was in high school and continue to learn when I was in college. So we're going to start off with the first part of this rule, 3 details. Now, the first part of this rule focuses on the important details of the topic, subject, or person you are discussing. In other words, you want to help your listener visualize what you are talking about. This is the first part of the rule. So let's check this out, this situation. Let's say the topic is plan. What is your plan for the next 5 years? Now remember, in our previous lesson, you can watch that previous lesson, I taught you the 5 W's method. But this method, the threes, is also one that will transform your English. So when you have a question like this, what is your plan for the next 5 years? Your general response might be, over the next 5 years, my plan is to focus on personal and professional growth, sustainability, and adventure. This is a good response. You've answered the question directly. You understood what the question was. But we want to give more information. We want you to speak English fluently. Here's what we're going to do using the first part of the rule of threes. Details. Detail number 1, complete my master's degree in environmental science. Detail number 2, transition into a career focused on green technology. And detail number 3, travel to at least 3 new countries. Now again, I said, the first response was a good one, but now we're adding 3 details to make it an even better response. So we have the information laid out. The question again, what is your plan for the next 5 years? So when we include these 3 details, what will our response look and sound like? Here's the response. Over the next 5 years, my plan is to focus on personal and professional growth, sustainability, and adventure. Specifically, I aim to complete my master's degree in environmental science, transition into a green technology career, and embark on a journey to at least 3 new countries. You see what happened there, right? All of a sudden, we're able to visualize. We're able to understand even more by hearing this response. Why? Because we followed the rule of threes, part 1, which is 3 details. We're giving more information to support our answer. Now, in this response, there are 2 specific expressions that I want to explain. The first one is right here, sustainability. Excellent. Again, sustainability. Great job. Now, this just refers to an ability to maintain or support a process over time. Again, the ability to maintain or support a process over time. In English, we say sustainability. Excellent job. And the next one is embark on. Langkah berikutnya adalah terus melakukan yang baik. Embark on. Lagi, terus Great melakukan yang job. baik. Now this just means to start or begin something. Berarti Once memulai again, to atau start memulai or kembali begin sesuatu. something. In Sekali lagi, English, memulai we say kembali sesuatu. embark on.
Just like I said in the response at the end, Untuk embark memulai atau on a memulai journey sesuatu to at dalam bahasa Inggris, least kita mengatakan embark 3 on. new Seperti yang countries. saya You got katakan di it? akhir respon. Excellent. So Kamu paham? again, we're using this Luar rule biasa. of threes, and Jadi the sekali first lagi, part is kita menggunakan aturan 3. 3 Yang details. bagian pertama adalah Now, if we have 3 the detail. same question, Sekarang, same topic, but jika now we kita want to memiliki move on pertanyaan to yang sama, part 2 topik yang sama, of this tapi rule. sekarang kita ingin Part menunjukkan 2 ke bagian kedua dari involves aturan ini. 3 examples. Bagian 2 melibatkan The 3 second contoh. part of this rule focuses on Bagian 2 examples of the dari topic, aturan ini subject, or berfokus person pada you are contoh dari discussing. topik, In subjek, other words, atau you orang want yang to sedang help kamu your bahas. listener Dengan kata lain, understand kamu ingin more by membantu giving pendengar them real memahami life lebih baik example dengan memberi situations. So, contoh going situasi back nyata. to our topic and our Lanjut, example kembali ke topik question. We dan have pertanyaan the contoh question kita. again. What is your Pertanyaan adalah, plan for the next 5 apa rencana years? kamu Our response, untuk 5 over tahun the ke next depan? 5 years, my plan is to Jawabannya, focus on dalam personal 5 and tahun ke depan, professional growth, rencanaku adalah sustainability, and fokus pada adventure. pertumbuhan Same pribadi, response, same question, yang same profesional, topic. But now we're going to berkelanjutan dan look pertolongan. at 3 Jawaban yang sama, examples. pertanyaan yang Example sama, number topik 1. yang sama. Tapi sekarang Enroll in kita a akan melihat 3 contohnya. prestigious master's Contoh pertama, program geared mendaftar di towards program environmental magister science bergengsi to yang gain berfokus pada advanced ilmu lingkungan knowledge in sustainability. untuk mendapatkan Example pengetahuan number 2. lanjutan tentang berkelanjutan. Secure a role in a Contoh kedua, company specializing in mendapatkan green peran di technology, perusahaan yang contributing to mengkhususkan diri innovative dalam teknologi solutions hijau, for renewable energy and berkontribusi pada solusi eco-friendly inovatif products. And untuk example energi number terbarukan 3. dan produk Travel ramah to lingkungan. Japan, Contoh ketiga, Costa Rica, and melakukan Norway. perjalanan Now, ke one Jepang, thing you'll notice is Costa Rica, dan Norwegia. these Satu hal yang examples akan are kamu quite perhatikan adalah advanced. bahwa contoh-contoh ini Why? We're cukup trying to maju. get you Mengapa? to speak English Kami berusaha membuat fluently kamu like a native berbicara English bahasa Inggris speaker. You dengan have to lancar understand seperti how penutur native English speakers speak ahli bahasa and Inggris. think Kamu in harus order memahami for cara you penutur to asli bahasa sound Inggris like us berbicara and dan think berpikir like agar us kamu bisa terdengar using this dan simple berpikir rule of seperti 3. kami So, dengan we menggunakan have the 3 aturan sederhana tiga. examples. Jadi, What will it kita look memiliki like 3 now contoh. to put these Seperti apa examples jadinya into kita our response? jika kita Here memasukkan we contoh-contoh go. ini ke dalam Listen closely. jawaban kita. In the next Mari kita 5 mulai. years, I see myself deeply involved in Dalam both 5 tahun ke advancing depan, my career saya melihat diri saya terlibat and secara enriching my mendalam personal life. dalam mengembangkan For my karir personal sekaligus growth, memperkaya I'm kehidupan planning pribadi to saya. enroll in a Untuk pertumbuhan prestigious pribadi saya, master's program geared saya towards berencana environmental untuk science mendaftar to di gain program advanced magister knowledge bergengsi in yang berfokus pada sustainability. ilmu lingkungan That's example guna number mendapatkan 1. pengetahuan We've just lanjutan tentang taken the berkelanjutan. information we organized and we Untuk kemajuan inserted karir it saya, into our saya akan mendapatkan response. posisi di perusahaan yang mengkhususkan diri dalam Then, teknologi for hijau, my career berkontribusi advancement, pada here comes solusi the inovatif example. untuk energi I will terbarukan dan secure a produk ramah role in a lingkungan. company specializing in Terakhir, green di technology, tingkat pribadi saya berpikir contributing untuk to melakukan innovative perjalanan ke tempat-tempat solutions baru for seperti renewable Jepang, energy Costa and Rica, dan eco-friendly Norwegia. products. Lastly, on a personal level, when you do this, Jika Anda you melakukan will ini, sound more akan natural. terdengar Now, lebih natural. within this response, there are Dalam two things that I respon want ini, to explain. ada 2 yang The ingin first saya one is jelaskan. prestigious. Pertama, bergengsi. Good. Again, prestigious. Bergengsi, Excellent. Now, this Bagus just sekali. means well-known and respected. terkenal dan dihormati. Good job. Well-known bagus. and respected. Terkenal dan Very dihormati. prestigious, right? Extremely bergengsi, bukan? intelligent, extremely Sangat good at cerdas, what he or pandai she does. dalam apa yang Prestigious. dilakukan. Or a prestigious school. Atau Wow, sekolah everyone bergengsi. knows about the Ivy Semua League orang tahu schools, tentang right? sekolah Yale. itu. Make Ya. sense? Masuk Excellent. akal. All right. And Bagus then sekali. this one. Kemudian Geared towards. diarahkan ke arah. Excellent. Again, geared towards. Diarahkan atau ke arah. Great job. Kerja This just bagus. means designed Artinya, or intended dirancang for. atau dimasukkan. Designed or intended for. Dirancang Again, atau in the dimasukkan. example, Lagi. master's Contohnya, program geared Program towards magister yang environmental diarahkan pada science. ilmu lingkungan. Master's program designed, Program intended magister for dirancang those untuk focusing fokus pada on lingkungan. environmental science. You got it? Kamu mengerti? Excellent. All right. So Bagus again, sekali. we've participated in this part of the lesson. Well, you participated. I appreciate Saya that. menghargai itu. Step 2 or part 2 of the Langkah rule is kedua again atau bagian giving kedua dari aturan 3 ini. examples. 3 But contoh. what about the third part of this rule Bagian of ketiga dari 3? aturan ini. Here's the third part. Bagian Again, ketiga lagi. 3
reasons. 3 alasan. The third part of this rule focuses on Bagian giving pertama specific dari reasons aturan for ini your ideas berfokus pada on the topic, subject, or person topik, you are subjek, discussing. atau In orang. other words, you want to Dengan help kata your lain, ini listener membantu pendengar understand your thought memahami process proses and how you developed your dan idea. bagaimana kamu mengembangkan ide This is itu. very key. So, Ini we're going sangat to go back penting. now, same topic, Jadi kita same kembali question. kepada topik Question yang sama, again, pertanyaan what sama. is your plan for the next Apa 5 rencana years? Anda 5 tahun ke Response, depan? over the next 5 Tanggapannya, years, my plan is to selama 5 focus tahun on ke personal depan, and professional rencana saya growth, adalah fokus sustainability, and keberlanjutan, adventure. petualangan. Great, same response. Respon yang However, bagus. using the Namun, rule of threes, dengan menggunakan 3 now we're going to aturan, add 3 reasons. Here we kita go, reason ada number 3 1. alasan. Pursuing a Yang master's pertama, in environmental science mengejar gelar will master enrich di my bidang ilmu lingkungan expertise, which is crucial or sangat penting important bagi saya for addressing complex climate issues. untuk mengatasi masalah Remember, iklim we're atau helping isu. you sound Ingat, more like kami an membantu advanced Anda English agar speaker. terlemar. We're helping you speak English Kami with more membantu confidence. berbicara bahasa So the Inggris yang lancar. responses, the information we're Respon organizing is going informasi to be yang a bit more lebih banyak. complex. Second reason. Alasan kedua, Transitioning into green mengapa technology transisi will teknologi align my career ramah with my lingkungan commitment to ecological sustainability, which will allow me to make a direct impact on memberikan environmental dampak langsung concerns. terhadap permasalahan And lingkungan. finally, Dan exploring, terakhir, reason number 3, mengeksplorasi alasan exploring new nomor 3. cultures and ecosystems Budaya, ekosistem firsthand baru will broaden my perspective, which will also facilitate a akan better memfasilitas understanding of pemahaman how yang lebih various baik communities tentang bagaimana approach komunitas melakukan sustainability and pendekatan integrate it mengintegrasi into ke their dalam kehidupan lives. mereka. Once again, Lagi, this last one is ini yang literally terakhir going to be a sebenarnya response adalah that a native English speaker respon. would. Jadi, mari kita gabungkan semua bagian ini, ketiga alasan dan respon utamanya. Ini dia, ikuti terus. Rencana saya untuk 5 tahun ke depan berakar pada keinginan untuk tumbuh, berkontribusi, dan eksplorasi. Pertama, mengejar gelar master di bidang ilmu lingkungan akan memperkaya keahlian saya yang sangat penting untuk mengatasi masalah iklim yang kompleks. Kedua, transisi teknologi ramah lingkungan akan menyelesaikan karir saya dengan komitmen saya terhadap keberlanjutan ekologis yang memungkinkan dampak langsung terhadap masalah lingkungan. Terakhir, mengeksplorasi budaya dan ekosistem baru secara langsung tentang bagaimana berbagai komunitas mendekati dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan mereka. Ingat, saya akan melakukan terakhir kali ini menjadi respon bahasa Inggris, mencakup 3 alasan yang kami tuliskan. Perhatikan 2 kata ini. Saya ingin memecah fasilitas dengan baik, membuat suatu tindakan atau proses menjadi lebih mudah, memfasilitasi pembelajaran yang baik, memfasilitasi menjadikan yang lebih baik, dan terakhir, kata mengintegrasikan. Sekali lagi, setelah saya berintegrasi dengan hal lain menjadi satu kesatuan. Integrasikan. Anda mengerti? Bagus sekali. Jadi, kami memiliki aturan sederhana. Berbicara bahasa Inggris. Pelajaran ini juga akan membantu Anda mengingatkan dalam berbahasa Inggris. Dan ingat, pelajaran ini juga benar-benar mengubah bahasa Inggris Anda. Saya berbicara dengan Anda. Sekali lagi, terima kasih telah belajar bahasa Inggris dengan saya. Hanya itu, Anda tahu jam berapa sekarang? Ya, saatnya bercerita. Hei, aku bilang ini untuk bercerita. Jadi, hari ini saya sebenarnya ingin memberitahu Anda tentang salah satu murid saya. Ini adalah salah satu
manusia yang terjadi minggu lalu. Saya menerima pesan memberitahu bahwa salah satu anggota saya sebut dia sebagai mahasiswa di akademi saya. Dia telah mendapat pekerjaan khusus. Jadi saya membuka phone saya dan melihat klip videonya. Saya menekan tombol player dan Lisa memberitahu saya bahwa dia telah menjadi guru bahasa Inggris. Ini adalah pertama kalinya dan hati saya tersenyum. Senyum terbesar muncul di wajah saya. Mengapa? Karena saya ingat ketika Lisa bergabung di akademi. Saya ingin betapa kerja kerasnya keluarga saya dan Lisa menggabungkan. Dia telah berkembang pesat dan berkembang seperti dia kembali. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk menjadi guru. Dan inilah membuat hati saya tersenyum. Ini semua tentang dia. Ini semua tentang membantu orang lain. Itulah saya merasa terhormat dan guru bahasa Inggris. Dan saya senang mengetahui bahwa dia telah mencapai tujuannya. Jadi Lisa, saya berterima kasih atas semua pencapaiannya, tentang pencapaian luar biasa. Dan saya tahu Anda menjadi yang hebat. Jangan lupa untuk melihat video pembelajaran bahasa Inggris saya, dan saya akan berbicara dengan Anda.